જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્કલ ન્યૂઝ સમાચાર જૂનાગઢથી મળી રહ્યા છે। 12 જ્યોતિર્લિંગ દર્શનની પગપાળા યાત્રાએ નીકળેલા દંપતીનું માંગરોળ સિંધી સમાજ દ્વારા ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું છે। ભારતનું પ્રથમ એવું અમદાવાદનું સિંધી કપલ કે જે 12 જ્યોતિર્લિંગ દર્શન 11,000 કિલોમીટરથી વધુની પગપાળા યાત્રા માટે 7 મહિના પહેલા અમદાવાદથી નીકળ્યો હોય। જે યાત્રા કરનાર નિલેશ રાજાણીએ જણાવ્યું છે કે સિંધી સમાજના અને સનાતન ધર્મને સમર્પિત આ પગપાળા યાત્રા 23 જુલાઈ 2025ના દિવસે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। અત્યાર સુધીમાં 7 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી લીધા છે। આજ રોજ આ દંપતી માંગરોળના ઝૂલેલાલ મંદિરે આવતા સિંધી સમાજ દ્વારા તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું છે। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है नीलेश और मेरा नाम है सोनिया। वी आर इंडिया फर्स्ट कपल जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 11,600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमने हमारी यात्रा की शुरुआत की थी 23 जुलाई अहमदाबाद गुजरात से। अब तक हमने हमारे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर दिए। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर और बैद्यनाथ और सोमनाथ जी। आज हम आ चुके हैं गुजरात के मांगरोल जिले में। यहाँ पर हमने हमारे सिंधी समाज के झूलेलाल साईं के द्वारा झूलेलाल साईं मंदिर के द्वारा हमारा भव्य स्वागत किया गया और हमारा आज का स्टे मांगरोल में ही है। यहाँ पर आने के बाद हमें काफी मजा आ गया। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। अब महाराष्ट्र के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हमारी पूरी यात्रा होने वाली है 11,600 किलोमीटर की और पूरी यात्रा समर्पित है हमारे सिंधी समाज को और सनातन धर्म के प्रति। इस यात्रा के द्वारा हम न्यूली कपल को, न्यू जनरेशन को ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ो और सनातन धर्म के लिए लड़ो। तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।